हेलो हाय नमस्कार मो विनोद कुमार एमपी आज ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି ମାଛ ନେବା ଦେଖିବା ମାଛ ଭଲ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବୁଧବାର ଗଣ୍ଡା ଛୋଟ ଗଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ମିଳୁଛି ये देखो माछ बड़ माछ भैया 1.5 किलो 100 रुपया 1.5 किलो 1-2 किलो 100 रुपया ये 140 रुपीज़ किलो ये चाहिए 140 रुपीज़ ₹100 80 rupees अच्छा मिले പായലുണ്ടോ കേട്ടോ 80 രൂപ അതിലേക്ക് 80 രൂപ ചേട്ടാ ഒരു കിലോ കൊടുത്തവന് ചാള 80 രൂപ ചാള 80 രൂപ അതില 100 രൂപ അതില $100 पड़े